Dini sa 4 ka ektaryang yuta sa Sitio Mactan, Barangay Kasapa, La Paz, Agusan del Sur, nakitaan sa mga operatiba sa PDEA 13, 13th Regional Public Safety Battalion, Regional Special Operation Task Group, Kapulisan sa La Paz ug 26th IB ang mga gipang tanom nga marijuana sa usa ka 1,200 square meters nga yuta. Biyernes sa buntag gipang ibot sa mga otoridad ang 5,371 ka mga tanom nga marijuana nga gibanabanang dunay Dangerous Drug Board market value nga 1,074,200 pesos. Tungod sa kadaghan sa nakuha, gisunog sa mga operatiba ang 5,188 hills sa marijuana didto mismo sa lugar. Samtang nahibilin nga 183 hills gidala sa buhatan sa PDEA 13 alang sa eksaminasyon. Tulo ka individual ang giging nag-ugmad sa mga marijuana sa lugar apan nakasibat sila. Naka-target area or yung area site ng plantation, wala tayong naabutan na tao. Tumakbo yung tao na naabutan natin, and then may mga 3 kubo lang doon sa area. So talagang sino-supervise nila yung tanim nila, binabantayan nila. Sa milabayng bulan usa ka operasyon usab batok illegal nga droga ang gihimo sa bukirong bahin sa Sitio Umayam, Barangay Kasapa 1, La Paz, Agusan del Sur, diin kapin usa ka libong tanom nga marijuana ang nakuha. Meron po, at hindi lang ho natin kinakailangan muna dahil we need to go after do sa tao. Gawa sa marijuana gitanom usab sa ubang bahin sa yuta ang mais ug saging nga mao ilang kakuhaan sa ilang panginabuhian. Charmaine Awitan, Patrol sa Caraga.